जनरल बाजवा की तौसीह का खेल खत्म, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा? वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से खिताब के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस वाज़ेह ऐलान के बाद कि वो अपने वादे के मुताबिक नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, इन्हें मजीद तौसीह देने की अफवाहों का खात्मा हो गया। इन अफवाहों में तब तेजी आ गई थी जब इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा से ऐवान सदर में एक खुफिया मुलाकात के बाद ये तजवीज़ पेश कर दी थी कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब अगले इलेक्शन के इनेकाद के बाद नई हुकूमत करे और तब तक जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ बरकरार रखा जाए। इस तजवीज़ के बाद अस्करी हलकों में आर्मी चीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था और ये एतराज़ किया गया था कि उन्होंने पिछले 6 माह से फौज के इदारे को गालियां देने वाले शख्स के साथ खुफिया मुलाकात क्यों की और इस हवाले से इदारे को इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया। लेकिन जनरल बाजवा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की इतला देने के बाद इमरान खान से मुलाकात की। ताम ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से जनरल बाजवा को मज़ीद तौसीह देने का 1% चांस भी था तो इमरान खान की तरफ से आने वाली एक्सटेंशन की तजवीज़ के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और आर्मी चीफ को भी आगाह कर दिया गया था। कुछ हुकूमती हल्के तो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा की जानिब से इमरान खान के साथ मुलाकात का बुनियादी मकसद हुकूमत पर एक और तौसीह के लिए दबाव डालना था, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तफिका उम्मीदवार बनने की ये कोशिश उल्टी पड़ गई। अब अक्टूबर को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि वो 22 नवंबर 2022 को अपने ओहदे से रिटायर होने के लिए पुरज़म है। जनरल बाजवा के इस हतमी ऐलान के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि उनकी जगह कौन सा जर्नैल नया आर्मी चीफ बनेगा। बाखबर ज़राए का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जिस जर्नैल को अपनी जगह देखना चाहते हैं वो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, लेकिन बड़ा मसला यह है कि उन्हें चकवाल कनेक्शन की वजह से ISI के साबिक सरबरा और इमरान खान के दस्ते रास्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का यार माना जाता है। लिहाजा ये खदशा मौजूद है कि अगर साहिर शमशाद को आर्मी चीफ लगाया गया तो फौज को गैर सियासी करने का अमल रिवर्स हो जाएगा और हुकूमत की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा होगा। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि साहिर शमशाद दरअसल फौज में उस धड़े की नुमाइंदगी करते हैं जिससे सियासत का सब पता है और वो काफी असर व रसूख रखते हैं। बुनियादी वजह है कि इस धड़े से ताल्लुक रखने वाले 3 अहम तरीन किरदार ISI के साबिक सरबराह रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शामिल हैं। तजियाकारों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष में सिर्फ एक ISI चीफ ऐसा आया था जो सियासत से दूर रहा और जिसने फौज के इदारे को भी सियासत से दूर रखने की कोशिश की। उस जर्नैल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था, जिन्हें ज़हीरुल इस्लाम की रिटायरमेंट के बाद ISI का सरबराह बनाया गया था। ताम अभी उन्हें तैनात हुए 9 माह हुए थे कि इमरान खान ने वजीर आजम बनते ही फैज आबाद धरने के मास्टरमाइंड फैज हमीद को उनकी जगह नया ISI चीफ मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को खातून अव्वल के खानदान की करप्शन के हवाले से आगाह किया था, जिस पर वो नाराज हो गए और उन्हें फौरी तौर पर फारिग करवा दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जर्नैलों की सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर है। उनके आर्मी चीफ बनने का इम्कान मौजूद है। याद रहे कि मौजूदा आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। जनरल बाजवा की जानिब से रिटायर होने का वाज़ेह ऐलान आने से पहले इस वर्ष अप्रैल में फौजी तर्जमान ने भी वाज़ेह किया था कि आर्मी चीफ अपनी मुलाजमत में तौसीह के ख्वाहिशमंद नहीं और वो अपनी मियाद पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के आर्टिकल 243 के सेक्शन 3 के मुताबिक सदर मुमलिकत वजीर आजम की सिफारिश पर करता है। आमतौर पर GHQ 4 से 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की फहरिस्त और उनकी तफसीलात वज़ारत दिफा को भेजता है, जिसके बाद ये लिस्ट वजीर आजम की मेज पर पहुंचती है, जो सदर से मुशावरत के बाद इस ओहदे पर तैनाती करते हैं। इस मामले पर मजीद गौर व गौज़ के लिए अगर वजीर आजम चाहें तो काबीना के सामने भी ये मामला ज़ेर बहस लाया जा सकता है और वजीर आजम सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज की एक साबिक सीनियर अफसर के मुताबिक फौज में ये कानून तो नहीं था, रिवायत जरूर है कि 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कमांड और स्टाफ दोनों फराइज सर अंजाम देते हैं। नवंबर 2022 में अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा फौजी सरबराह की रिटायरमेंट के वक्त 76वें लॉन्ग कोर्स के अफसरान फौज में सबसे सीनियर हैं। 76वें लॉन्ग कोर्स में आज सीनियर तरीन अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 रोज पहले 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट तय है, लेकिन उनका नाम भी उन जर्नैलों की लिस्ट में शामिल होगा जो आर्मी चीफ के मुमकिन उम्मीदवार होंगे। आसिम मुनीर की बतौर 3 स्टार तैनाती तो सितंबर 2018 में हो गई थी, ताहम उन्होंने अगले 2 माह रैंक नहीं लगाया था क्योंकि उन्हें जिस जर्नैल की जगह आर्मी चीफ लगाया गया था उसकी रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे, इसलिए उनकी 4 साल मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी। अस्करी जराये के मुताबिक
سابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بھی لگ سکتے ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تعینات ہو سکتے ہیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے دن وہ حاضر سروس ہوں گے، لیکن چونکہ آرمی چیف کے امیدواروں کی سینیورٹی لسٹ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے کچھ ہفتے پہلے وزیر اعظم جاتی ہے، لہٰذا اس میں عاصم منیر کا نام لازمی شامل ہوگا۔ عاصم منیر کے بعد 76ویں لانگ کورس میں دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ہے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت چین کور، جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے، کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کور کمان کی تھی۔ یہ علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاچین جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ساحر فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی بطور چیف آف جنرل اسٹاف بھی تعینات رہے ہیں۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی MO ڈائریکٹریٹ بھی تعینات رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وائس چیف آف جنرل اسٹاف رہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی ڈویژن کی کمانڈ کی جو اس وقت جنوبی وزیرستان میں ہونے والے آپریشنز کی نگرانی کر رہی تھی۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے اظہر عباس سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈ 10 کور کمان کی۔ ان 2 عہدوں کی حد تک جنرل اظہر عباس اور ساحر شمشاد مرزا کی پروفائل ملتی جلتی ہے۔ اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈ اینڈ انفینٹری سکول تعینات رہے، جبکہ سابق فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرح وہ مری کے JOC بھی رہے۔ وہ جنرل ریٹائر راحیل شریف کے PSC یعنی پرنسپل سیکرٹری بھی رہے۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف رہے ہیں۔ اگرچہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں، مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر ہماری مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان نے 1971 کی جنگ میں حصہ لیا تھا، تاہم وہ مسنگ ان ایکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق علم نہیں۔ بعد میں نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں۔ فوجی جرنیلوں کی سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر اس وقت غالباً خاموش ترین طبیعت کے افسر کے طور پر معروف لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، جو کشمیری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اٹرلی سے تعلق رکھنے والے عامر سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹیز تھے اور آرمی چیف سیکرٹریٹ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے لاہور ڈویژن کمانڈ کی۔ اس وقت وہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں جوائنٹ جنرل تعینات تھے۔ سینیورٹی لسٹ میں 6 نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ہیں، جن کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ بطور بریگیڈیئر اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں تعینات رہے۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر 2019 میں لائن آف کنٹرول کے پاس سرجیکل اسٹرائیک کے وقت وہ جہلم کا ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ DG جوائنٹ اسٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے ہیں۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس پبلک کرنے والے انڈیشل نامی ہیکر نے دعویٰ کیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے قریب ترین جرنیل ہیں اور مسلسل ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔